May nakit lang sulong maragul ding taong linakad king dalumdum, menok nangan laking lugal ang madalumdum, o ngeni ing sala sa slagya karelangan. Manalangin tamo po. Dear Heavenly Father, today as we celebrate the first dawn worship service, fill us with your Holy Spirit. As we gather in your sanctuary, we are filled with a new light by the coming of your word among us. You are light, shining in darkness. You are life, the life of all people. Fill us with the light and the life of Christ, through whom all things were made, so that we may be faithful disciples, bearing witness to your grace and truth. May the light of faith shine in our words and actions. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Uling mi baychay anak para kay katamo, ing metong nga anak kalalaki, miyabyaya kay katamo. At ya'y maging pumuntok kamo, mayaw siyang makapagmula ng tagapayo. Mayupayang Diyos, alang anggang ing pa, prinsipe ning kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragol, manatiling kapayapan, kingkayang karayan. Manibalaya bilang kayalili ning aring David, at makabasi ing upaya na king mayap at matulid, manibat ngeni ang gana king kapilanman. Itingan datan ni Ginong may upaya.
Good morning po. Tala po rin mika birthday ngening Aldo, ngening December 16. Diconis Aileen Correa, Consolacion Galang, Mervin Manyalak, Richelle Joy Manyalak, Crispulo Rivera III, Jeffrey Sherman, and Jerkin Valencia. Pagkantatala po. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. May the Lord God bless you. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. May the Lord God bless you. Happy birthday po. At din pong in charge ngeni, din pamilya Lobo, Santos, Chona, Leijan, Mercy, Agnes, Solis, Ogwes, Kiwa, Simon, Garcia Ben, John de Los Angeles, Manansala, Ramos Jun, Elizabeth, Norman, Valencia, Kasupanan, Tayag, Baltazar, Paner del Rosario, Guevara, Kayanan, Sembrano, Lorenzo, Bonifacio, and all Banagro. Po. At bukas po, ding in charge, December 17, 4:30 a.m., Morales Esther, Levi, Paule, Baltar, Ganuelas, De Jesus, Alipaw, Paasa, San Agustin Remedios, Jason, Jerickson, Molino, Henoraga, Galang, Benitez, Santos Merlin, Oscar, Valencia, Azer, Dung Rivera, Kasupanan, Salazar, Marcelo, Tolentino, and Evaristo. Then coordinators po Sir Azer, Ian Valencia, kay Kasupanan and Remedios San Agustin. Okay, mag-start na po yung kikatang simbang ganing Aldo. May hapagpalista na kayo po. Eyo po kakalingwan magpalista keng kareta pong keng kikatang arap ne po. Pota kasi sabi lang darat ang eda na kayo ikit lagyo ne po. So, nung tanda na nyo po, deng mi alumni po pala yung house da, maliban kitang raffle. Akot nan kitang abe kung kayo nakanasa keko. Alumni po pala pag kumpleto ye po yung simbang ganing Aldo ne po. At mika alumni kayo istong kumpleto ye po at maranon kayon dintang. At pangaras ng December 23 bengi evangelistic night 6 p.m. po. Kini pong church ne. December 23 bengi. So tintamong ganing Aldo kay bat panga bengi December 23 evangelistic night kay bat Pasko sa nayon ne po kanita ne po. At atin mo naman pong presentation, karen lay organization. So mag-prepare la po at atin pong award, kareta pong best in presentation, ang pong best in costume. At panga December 22, 7 a.m. ya po yung simbatam kanta, Christmas kantata. At pangagat panapon po 2 p.m., Christmas fellowship kembana. At panga 5 o'clock, naning December 22, Sunday, Christmas program da po ring anak Kenny Church. At then WSCS Christmas party da po December 17, ne po 2 p.m. Kay bat pang December 18 harmonic choir practice ne po. And din pa po ba? Oreta mo po ring mapilang announcement. Dakal pong salamat. Tugutan po at may panalangin. Kaya kapumerwan ang bengin ng kaya kaming pamanyang pakekaw ganun Diyos. May puri ay kaya kang banalalagyo. Pablasang imbalang meron kaya kami. At siyo kami king kekang templo bangkanita, apurienda ka at apasarmatan kening Aldo nung sano ing pamanyalubong king kekang Aldo betan. Tunay kinong Diyos, imbalang metong at metong ke kami,
at inyang kapagnasan, makasuyo ka at makasamba ban kanita, ingke kaming Diyos, anong saning ke kaming pupurian at samban, manatili kaming tapat king ke kaming kasalpantayanan at pangatahit kaya. Kaya kaniting kaurasan o Ginong Diyos, panuwanan may balang metong, na panandamandang lalo nung makanano hingulagana, ning kekang kebaitan, king ke kaming pamibiyebye. Panuwalan mi po tang imbalang metong ke kami, itatas mi ang kekang banalalagyo, agag tumpanan mi at agagawa mi tang karampatan min daptan, ban kanita aparangalanda ka bilang Diyos at talapangabos mi. Kaniting kaurasan o Ginong Diyos, lalapit kaya naman ingke kang anak agamitan ang magdalaking mensahe na sana pamilatanan ng mensaheng iti imbalang metong ke kami mipanwanan niya at mipabiyas na niya karing amanong kayang dadalan pan ingke kaming kasuywan na iti at pamanyamba tunepin ika ing parangalan mi at ika ing ke kaming pupurian. Dakal pong dakala salamat kaniting kaurasan at tune ing ke kang banal na espiritu yana sana yung pagkalubog imbalang metong at metong ke kami ban kanita lubos da kang apurian at apasalamatan at aparangalan ing ke kang banalalagyo. Dakal pong dakala salamat, ito po yung kaya kaming panalangin, kaya kaming alananggang igpa. Amen. Malaos ka Ginoo, inuibig kaya mo.
bilang kapurian king kekang banal alagyo o ginong Diyos, deting ay nanunsaning matularang pagkalub din kekang anak, ban kanita o ginong Diyos, deting ay nareti, metong lang tanda na ning kekang lugod, at babalik mila kekaw uling ikangan impani batana, ning sablang at yuke kami. Dakal pong dakal salamat karing anak mong matulang magkalub, at mipuriya imbanal mong lagyo kapamilya tanda, reting ay na reti. Amen. Manatili ta pong makatalakad, king pamamasa, king banal na kasulatan, amayakit king Ebanghelyo ng Kristo, agpangkangwan, Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Nga na ning makasulat, kabukasan ikit neng Juan Jesus at lalapit ya keya. Nga nang Juan, o yan ning kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Yay nga monan ko inyang sinabi ko, ing daratang kay bat ko may gitya kanako, uling at yune, bayo ko pamibait. Ekbalo kanita nung ninuya, agyamang dinatang kong maminyag king kapamilataning danum, bang mipakilalaya king Israel. Iti yung patutu ng Juan, ikiking espiritu ako kuldas, anting patipati, ay bat banwo at menatiliya kaya. Ekubalo kanita nung ninuya oneng, ing mitubod kanako, ban maminyag king kapamilatana, ning danum yung sinabi kanako. Ingakit mong kuldasana at panatilyaning espiritu, iyaing maminyag king kapamilataning banal na espiritu. Ikit ko iti at patutuan ko, king iya, ing anak ning Diyos. Mi panwanan tamo, kareng amanong may basa. The wise men were watching and praying for heavenly signs of his birth. They followed the starlight through long days and dark nights to worship the Lord of the earth. Wherever we are, when we seek Him. Like wise men, I'm seeking the Savior by learning and living.
His ways. His light shines inside me, like starlight it guides me closer to Him every day. I don't have gold to lay down before Him, but I'll give my heart to show I adore Him. If miles lay between us, then I'd walk to Jesus. Maya payabak po kay katamungan, palakpakan tayo kay katamong Diyos. Hallelujah! Amen! O ining mumulang abak, ning kay katamong simba para king pamanyagana, king kapaskuan. Po. At matula ko at pasalamatan king Diyos at atsuya ing balang metong. At panalangin ko na isadsad taya. Po. Ang king Pasko, ang pong New Year, ang giyang pangalang okasyon, itangal Domingo, para titamong atyo sasamba, king kaya katamong Diyos, amabiye. Amen? Amen. Bala mo, may tutundula pa. Ikaw pumigagana ka, tinlatang si Jang almusal po, timpo ne. Timpo. Okay. Pero ina ko man mamirapal. Ing kaya katamo pong tagapagsalita, ngayon abak, ing kay ganaganang sugal balo na. Sabyan nyo nga, name it. Sakla, pekwa, Lucky Nine, kwaho. Tatayaya namang loto dati ni ang ponggay. Yakbalo nung iya dating kobrador mo naman. Pero binayo na po ng Diyos. Binayo na ng Diyos. At ngayon king Diyos niya mo tataya. At teyane, ing kayang biye, king Diyos, uling balo na, king Diyos, kapilanman, etamo masambut. Amen? Amen. At ing kakatamong tagapagsalita, ing kayabakan, ing panibatanan ning Dois Chicharon, Pastora Glenda Bernardo. Potang sinabi de po, ing Pastora Glenda Bernardo, pwedeng iya tumayi ditang dati ang sugarol. At yung pong meto nga sinabi ka na ako, nga na, mo nasasabihan dati kang sugarol, kasi pastor na kangeni. Pero balo yu po, ko po wala ko king pangatao ko itang katutuan at talagang dati kong sugarol. Uli nga diyang malambat na pong panawuning milabas, hanggang nangening panawunay ni ako mismo, ako pamurin makapaniwala. Ing sabi na po ning kanako nga po kanita, makanano kang mikwalta kanyan, nakakasugarulan. Uli nga niyang panawun po nga ita, ing maulaga mo at mamye, saya ka na ako, lalo na nengat ti kanining daratang nga pasto, dapat daratang pong Pasko, dapat dakal ko pero, kasi istong magpasko, marakalasugal. Nepo man hanggang ganingaldo, anya dapat dakal ko budget. Nepo, makanita yung isipan ko kanita, at emil ako ing kanakong patutuyita,
na binayo na ako ng Ginoo. Sabi na ning apo ko kanito, makanano ka kanyan mikwalto. Apo, sabi ko kayo, ko pangaraping mikwalto. Balo mo po, nanong pangarap ko? Basta yung pangarap ko mo po, Aldoldo, makasugal ko, masaya na ako kanito. At totoo po ito. Tutunging mami, saya ka na ako kanita at mami, kabaldugan, king ka na akong biye. Yapin itang Aldoldo, makasugal ko. King matudtud ko, paninapan ko rin baraho. Matutod na ako rugo, maninap ko pa. Ang gana kayong kabuklat ni ngabok. Excited na ako, sugal na kay potang bandang 10:00. Anya pa maligwanan ko na yung hanggang obra, kayong balebang kanita makapagumpisa na kami. At sibukan ko pong migbayo, uling katulad na puning ka na akong patutuan niyang dati. Sibukan kong magbayo kasi panay na akong masasambot. Anyapin sabi ko, bisa na akong magbayo. O neng ana po kasakit palang magbayo. Deng taong pisambon, ngarapen, neng kay etala po masyadong ayabo ta kay isipan, detang masyadong mababa in terms po king kasalpantayanan. Uling pipilit tamo karela, dapat makanini, dapat makanyan, nepo, pero king kapamila tana po ning kaya katamong pamanalangin at pamanabot karelo. Kanita tamo akit, nung nanoy tang karelang sitwasyon, nung makanano tala pong asopan. Ne po kasi po tang ingagang sasabihan tamo karela, dapat makanini. Ay, nako po, lalo yung atin tamo pong kakilala, kaluguran, o kaya naman ay minsan maging kapamilya na atin niya pong bisyo at malawot niya king Ginoo, kay ba't sabihan tamo, dapat makaniningawan mo, dapat makanyan. Ay, po makapagbayo ita. Yun po kayong karanasan ko. Ing tunay makapagbayo karela, yapin itang panamdaman da pa mo na kaluguran mo la. Masakit po ito. Lalo na nung talasal pantaya ka, kay ba't detang makataid kaya ko, makalaot laking Ginoo, maging pressure po kaya ko. Pero bayo mo pa nandaman itang pressure, ipayabot mo pa mo po itang lugod karelo. At potang panamdaman na po itang tunay lugod. Unconditional love, biro mo, kasuguro na luluguran me pa. Ne po, asawa ko po, unconditional love. Ulingin niya at keking Ginoo. Anyang kayanakan ko po, sinulat kami, sumulat kayong 3 panalangin. Nga na ning kaya kami diakonisa, at 3 panalangin. Ing mumunang panalangin ko, dikit bila pamobuking gulot na ning cross, nepo, kay po ita bala mo New Year prayer la po at luwada. Dikit mila po keng gulot na ning cross, at kay bat buklat mila po by next year kanita. So atin lang 1 year ang makadikit kitang gulot na ning cross. Ing binuna akong inyad, yapin itang, Lord, denan mo ko pong cellphone. Ala ko po kasi cellphone kanita, balo yun naman po yung kabilyan po kanita na po kasakiting biya panyalimang cellphone. Bayo me panyaling cellphone, panyali mo ne pong abiyas. Ne po, kadua, Lord, denan mo ko pong boyfriend, itang mapogi. Ako? At yung pong makarelate ka na ako. At inang menyad king Ginoo, boyfriend na mapogi. Siyempre, lak pong boyfriend kanita. Lord, denan mo kong boyfriend, itang mapogi. Kaya nga na akong katuling po kanita, ang gana man ngeni. Ana akong katuling, ako po malago, ngeni pin talagang makalago talaga isusuyo keng Ginoo Kaya itsura ko po kanita, yasundela mo ko keng madalom, dumemo na ako, akit, tanya nung magsalikutan tamo, masambot ko ka na ako. Lalo na istong benge, magsalikutan tam benge, pantunanda ko rin ngabe, ako na ako akit. Keng katuling ko po nga ito, nepo pero manyad ko, Lord, denan mo ko pong boyfriend, itang mapogi, akong makanyan. At itang katlo po, inyad ko keng Ginoo, Lord, sana po lalo kong maging malapit kay kayo. So, yapin po din ka na akong panalangin dito. At milabas po yung pabanwa by next year, minukiat la po keng cross at lekoda na la po. Balo yu po, sinabi na nitang kaluguran ko, Glenda, yan na, king wami na laretang, detang kaya katamong prayer last year, detang kaya ka, retang adwa, meto padlo.
Pero itang metong, eya metopod. Hanap pong makanyan. Itang metopod, itang mumuna, midinan ko cellphone. Seli na akong inang ko, kadwa, mika boyfriend kong mapogi. Yapin po yung asawa ko po ngeni. Ako na po tiki po, ta magduda ko po. Ating mga kalungkot po, baloyo po, itang pangatlo ko pong panalangin. Kasi yan yung time po, na ibyede ka na ako itang sulat ay ito, itang katlo, eya metopod, itang mismong kaluguran ko yung sinabi. De nga dua metopod la, pero itang metong eya metopod. Kasi yan yung time po nga ito, na ako po sisimbo. Itang sinulat ko na, Lord, sana po lalo kong maging malapit kaya kayo. Anya pong time ay ito, sugarol na iglendo. Malawot na po keng ginu. Ating makakalungkot po ka rin, po. Deta nga duwa nung tutuusin, nung alarugo talagang magkasakit ko na imibiela ka na ako nung talagang alaking pera. Makanano kong mika cellphone. At nung talagang na ako dinan boyfriend na mapogi ning Ginoo, nanurugo nga karapat ko. Pero itang katlo po, itang choice at chuya ka na ako. At yung ka na ako nung burike, natuparan ke, gawan ke, pwede Pero itang panalangin na nung sanong atin ko pang choice at yung ka na ako yung pamamili nung matupad yay tawali, pinili ko itang eya matupad. Neng kay po atin tamong panalangin na anyaran keng Ginoo na sana matupad la, pero atin tamong choice nung malyari lawali. Pero ing makalungkot, itang mas pipilinan tamo itang ela matupad. Introduction ya pa mo po ito. Megal musal ko po. Eko po mitutundo o manalangin tapa mo, panalangin ko pong eko mitundo. Sige po, duko tamot manalangin. Anyaran ming kabias na naman, iba't kaya ka, O Diyos. Ikayo po yung manguna, ikayo po yung mangusap kaya kami ngening kaorasan na ini. Oreni rin kaya kaming pusot kaisipan bubuklatan milagino. Ating kaya ka nga bang lingkod, ing kayang boses, gawan meng malayang daluyan ni nga manong buri mong ipasyag karing anak mong ngeni. Anyawaran miya ing kapangyarihan at ing pamangilos na ning banalay espiritu, iyang manguna kaya kami Ginoo. Ini po yung kaya kami nganyaran king lagyo ng Jesus. Amen. Amen. So, ing tema na po ning kaya katamong pibulayan ngeni, makapatungkol ya king Pasko ng Juan Bautista. Atin tamo pong kanya-kanya at personal kabaldugan nung nanuya kaya katamo yung Pasko. Deng aliwa para karela, ing Pasko metong iyang pamagkalub. Nino po kayo ring mag-prepare ng regalo ang pong cash, ay biya ka rin aliwa, magtaslapin pong gamat. Ala po talagang megtas, burina sabihan, Kenny kayo pong kadwa. Di nga liwa para karela, ing Pasko metong yang pamananggap. Nino kening mag-expect, kitang totoo, mag-expect din ang deregalo. Ay, alam mo rin po. O lawin nyo no po reta siping yung bale, sabihan mo kaya sinabi mo yan Sabihan mo po kaya bang kanita yung mag-expect. Deng aliwa naman po para karela, ing Pasko metong yang pamikit ning pamilya. O kaya naman, panawon na ning pa magpatawad. O magpasko na naman, nanyanong ating pakining pamigpatawad. Kut na mo yung kasiping mo, o ating kapangepe tawaran. Patawaran mo ne. Bingaliwa naman po ining panawon na ning pamamie regalo. Pero itamong tunay Kristiyano na may kakilalang personal king tagapagligtas, ya pininiing panawon na ning pamigaga na kaking kapanganakan ng Yesus, amibait bang kanita mate para king kaya katamong kaligtasan. Anyayang Pasko panawon ning tunay lugod, pablasang ing pangabait ng Yesus, kapahayagan ning tunay at malalam ng lugod ning Diyos kaya katamo. Yesus ing biyaya na ning Pasko, ing regalo ning Diyos para kaya katamo. Ing Pasko ayon king ebanghelyo ng Juan, yapin po ing pamakipagtagpo king tagapagligtas.
Ing ebanghelyo na po ning Juan, alaya pong kwento ning kapanganakan ng Jesus o magingan niyang anak iyo. Ing laman na po nini halos pa makitagpude kang Jesus ding taong sasalpantaya kayo. At nawa po ngening kaurasan na ini, pasibayo tayang atagpuan at aranasan ning tune kabalduga na ning Pasko, kapamilat na ning kaya katamong pamagbule king meging bienang Juan. Makatano tayo nga pinpubang akiting kabaldugan na ning Pasko, king meging bienang Juan Bautista. Nanula ring patune na akatagpo na ning talagang Juan Bautista yung tagapagligtas. At lula pong bagay din ing mumunang bagay na atin katunayan na atagpuan na ning Juan Bautista yung tagapagligtas, yapin itang atin niyang kapagpakumbaban. Kaya pong verse 30, sabi na po ka rin, kikilala na atin datang nga kasunod na mas higit kayo. Kikilala ng atin mas higit kayo. Buri na sabihan, magpatune at magpapakit ito na atin niyang kapagpakumbaban. Kasi po anang karakal adahilan, bangka nito, etamo magpakumbaba. Marakala dahilan bangka ni talawen taya ang katamong sarili bilang metong ataong matas. Marakala dahilan bangka nita magmaragulta mo ba? Dati na ako Kenny, ba? Mas magaling ko keka, ba? Mas matas ko pegaralan, ba? Mas malaot ko adatang keka. Marakal po sangkan bangka nita magmaragulta mo. Pero ini pong biyenang Juan Bautista, baloy po, ana pong kasanting kumbaga king pamamuntana pong Juan Bautista ka rin, ana lang kasanting pamangilala po kayo. Keta pong metong a verse ka rin, deng pinuno da po kanureng Hudyo king Jerusalem, megsugo lang pari ang pong Levita, bang kanita, kut nan day one nung nino ya. At ingkutang da kayo, nino ika? Ika ba'y Elias? Wow, Elias. O metong kabang propeta, masanting po yung panlalawe da kang Juan Bautista. Masanting la pa mag-welcome kaya, pamananggap kaya ring tao. Pero napig kayla, ing atin mas higit kaya at datang yapin. Sabi na aliwaya ko yung Kristo. Itamo po king miyayaliwang kaparalanan ng kai, adidinay tamo, alimo king kapamilatanan ng amano. Nuneking papakita mo ng misan king kaya katamong panugali na papakita mo na akakalingwan tamong ating mas higit kaya katamo. Neng kaya tsu kaya katamo itang pamagmaragul, neng kaya tsu kaya katamo itang pamagmatas, kasi pupotang susuyo tamo kaya ginu, daragdagan ng kanuanan king kaya katamong biye, ing dating mababa, ditak-ditak na yung tatas ng Diyos, yung kayang kabilyan. Ing dating makalunos, panwana na ng Diyos, hanggang kayang mitas ya kabilyan. At potang atsuna kaketang mata sa kabilyan, ana pong kasagling magmaragul. At anang kasagling kalingwan mo itang pibatan mo. Yako po potang matitemp ko, matutukso ko pong magmaragul at magmayabang, pasibayo kung pag nakaki sarili ko, mo kakalingwan nung no ka rin nakapinulot ning ginu. Pinulot na ketang harap na ning lamesa na ning sugalan. Mo kakalingwan nung ninoy ka, makanyan po palaging ka na akong pagana ka. Kasi potang marakala achievements, potang marakal apapuring, daramdaman tamo ka rin aliwang tao, daragol na rin kaya katamong buntok. At anang kasagli na magmayabang at magmaragul at magmatas. Pero potang akalingwan tamo nating mas higit po kaya katamo, kanita na po akalingwan tanay magpakumbaba. Pero kapatid nawa po, ining mensahe na ning biyen ng Juan Bautista. At pang masanting lapan lalawe at matas lapan lalawe kaya ring tao, itang kapagpakumbaban, may natili po kayo at kinilala na ating mas matas kayo. Nandin pong maglakad kami pong Pastor Don Kenny, buring-buri ko po itang meging act na peg-pray na ako po keto. Kasi po,
tunepin na eta mo makapamye. Amano na ning Ginoo. Nung eta mo manyad ka sopan kayo, mag-pray na ako, pila na akong aldo mag-pray. At metong pong tulaking ka na akong puso, na metong pastor, sabihan ko nang mas matas ka na ako, ba't moli? Ipanalangin na ako. Neng kay po atin niyang tutubo ding Ginoo, mumuna yang peka matas, kadwa po taong mas matas ke katamo. Paradukwan. Nune, bang kanita maging kayabe talo, at kilalanan tamo na deta talaga, telagana la ning Diyos. Bang kanita mangunala po kaya katamo. Ikami po kim pamaglubming local pastor. Marakal po dahilan, bang kanita, magmaragul kami naman, ay reverend, magmaragul kami naman. Pero po tang atsuke kami, kapag pakumbaban, mag-submit kami po. Karen pong mas minuna kaya kami uling tanggapan mi manoli, mas marakal na po karanasan at kabaluan kaya kami, ding memuna kaya kami. Anya, kaya katamong Pastor Art, adyang magigisan ne po buwak yan. Leng Kevin po, nung magigisan na, may gisan niya pin po. Anya pong misan mintake king esenar, pantunan miya po dya kuneso. Lalawi ako bandang buntok, isong may nakit kong alambok, yapin ni tay Pastor Art ako. O teke po ikit, miras ko ken dulong, hindi po pala makakopyayo. So, kailangan tala pong kilalanan dito. Pangkanita, lalong maging manyaman, itang kasuywan tamo keng ginuuling dela na laning Diyos ka rin. Bangkanita, manguna po kaya katamo. Kaya bilang magpilan na ako bang years, king pamagpastor, 6 years na ako po king pamagpastor, pagisabi ko din pong mayap karing balang metong kaya katamo na rin kaya katamong talapagobra, pero balo ko naman, ako man panwanan ning Ginoo. Ako man panwanan ning Ginoo, nung ako malugod talapagobro. Pero nawa patuloy yula po at lalo yula pang luguran din kaya kayong talapagobro. Kasi po tang luluguran nyo la rin kaya kayong talapagobra, lalo na kayo pong panuwanan ning Ginoo. Ing sabi na po ning metong verse king Bible, adyang denan memo mang metong basong danum. Panwana na kaning Diyos, palitan ng kanwanan nito. What more? Nung dinenan may pang coke, pastor. O di mi ka diabetes yan, po. Nung may kaluguran ng talapagobra mo, pakanan mo na yung pakanan itang masustansya. Kay ba't po magkasakit ya po yan Ali po. Pero luguran tala po rin kaya katamon talapagobra, pastoran po punja ko neso. Bang kanita maging lalong manyaman po yung karelang kasuywan keng Ginoo, at potang susuyo lang manyaman keng Ginoo, ne po, lalong mas maging manyaman mo naman, mas maging maayos itang kaya katamong akakit pong kasuywan daking Diyos. Ngayon nung sakali mo po, pero ali naman sigurado, nung sakali mang atin kayo pong akakit talapagobro, king aliwang lugar, or king sabihan mo, sige, magpakakaitana, Kenny, uling at kayo, Kenny, nung sakali mga ting kayo ngakit, masanting, o mayap, adaraptan daring talapagobro, pananagutan da po itaking Diyos. Pero eyo po lalako itang kaya kayong lugod, ang po itang kaya kayong malasakit, karing kaya katamong talapagobro, o karing sablang susuyo, keng Ginoo, karing balang metong kaya katamo, nandinikit kaya po'y Kuya Ariel. Balo ya po'y Kuya Ariel, nang misan mong tayo pa po king Good Shepherd, yan nung no karin ko po makadestino, bang kanita ayusan, ya po itang sound system karin. At nandin ikit ke, magdalaya pang star, at niya pang prop si Kuya Ariel. Kay batiyang magduang kareng mic, ne po. Maka-bless po at kanyaman po na akit la ring balang metong kaya kayo ring WSCS, ne po, ding UMM, kanyaman po na miyakit-akit mo. Uling malambat na kayong iyakakit, ay isip ko nandin, kanyaman siguro po tang mikit-tikit mo muna man king banwa. Amen? O, sabihan mo king kasiping mo, burida kang akit pa si bayo king banwa. Pero muna na ka mo kaya. Muna na ka mo.
Anya dapat po kini pamuking yato, panigaralan tanay mi kakasundo. Kasi nung eta mi kakasundo kini, opo tang mi kitikit takin banwan, anong gawan ta ka rin? Mi pate-pate tamo, hangga ka rin. Nepo, so keni pa mo panigaralan tana po itang mi kakasundo, ituring tayo yung keni king yato, lalo na ing pamilya tamo, king kapilya, king kasalpantayanan na metong tang tune pamilya, at ing tune tamong ibpa, iyapining ibpa tamo king banwa. Siyempre po, tang mi pate-patela ring anak yun, anong gawan nyo, mimimwa kayo, nepo, anyapining pa mi kakalugod ipagpatuloy tamo po. So, itang makananong manatili itang pamikakalugod da ito. Ing pamikakalugod, kaya bene po itang pamagpakumbaba, po itang pamagpatawad. Kasi po king meto nga pamilya man king kaya katamong pamibale-bale, o pamilya man king kapilya, naburi sabihan mi kakalugod kayo, perpekto na kayo. Ela po perpekto, ding balang metong kaya katamo, alang perpekto, anyapin datang itang pagkakatao na magkamali, o kaya naman nung alwayang magkamali, ikang magkamali. At nung alayo itang pamagpatawad at alayo itang pamagpakumbaba, mika division niya po. Mikawani niya. At nung emil ako itang kaya katamong masanting nga panamdam, kanita ne po milalakon ditak itang lugod. Ing lugod regalo ne po ning Diyos. Anya nawa taya po paboren, na panakhawa ning kalaban itang lugod da ito, at kay bot po, tang mama ko, ya po kasing lugod king kaya katamong puso, syempre, atin niya pong empty space, suling mama ko itang lugod. So, makapag-enter ya po, itang muwa, itang poot, so kalalub. So, i-feel tayo po sa pakantayan kaya katamong puso king lugod. King pahamagpatawad, ang poreng kakambal na ning lugod. Pahamagpatawad, apong kapagpakumbaban. Uling iyan ning regalo na ning Pasko kaya katamo, yapin itang lugod. Biruyo po yung kaya katamong Diyos, king lipat naman ning miyayaliwang kasalanan at mga rakal, mga kapal, mga bayat a kasalanan na ning tao, binyene pamuri ning kayang kabubugtungan na yanak. Bang kanita iligtas no, retang makasalanan na reto, at ita mo po deto. Anya yung panabilin na kaya katamo nitang kaibat na nitang panalangin, at iro na kaya katamo ning Matthew, tiro na ning Ginong Jesucristo, uling nung ko magpatawad, na kayo naman patawaran ning kaya katamong ipaking banwa. Kaya kapatad, ini mo muna iya pa mo pong simbang bengi ni. Malapit na po yung Pasko. Pila na pong Aldo? Opo, 9 days na mo. Nung atin tamo pang patawaran, nung atin niya pala manasuka lalubin ni, atin niya pang mua. Nepo po, tatin pag kayo, masakit iya palubuli nga niyang Pasko, dinenan, regalo, niyang milabasa na Pasko. Nepo, ilakota na po ito. At pabrenta mo na aranasan tayo ing tunay kabaldugan ning Pasko king kapamilya tanan ning lugod. At kadwa, naning patunay kilala ning Juan Bautista, ing Gino, ing tagapagligtas, kilala ne po ing Banalay Espiritu. Kaya pong verse 32 and 33, pabrenyo pong basan keng pasibayo. Ganito ang patotoo ni Juan, nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati, nabuhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagpasabi sa akin, kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ikit neng wanuling kilala ne. Kaya nawa itamo po nasasabihan tamo, kilala tayo, ingig pa, kilala tayong Banalay Espiritu, kilala tayong anak. Patuloy tayong pakiramdaman, potang kilala me. Nano po yung sasabihan ning teksto, may itong verse king Bible, king Banalay Espiritu, panasakitan, apanamdam ing Banalay Espiritu. Kapilan niya manasakit ing Banalay Espiritu, pota pong gagawan mo itang naburi, nanula rin bunga na ng Espiritu. Kapilan niya manasakit pa yung Banalay Espiritu, potang emo tutukian ng kayang sasabihan. Itamong may kakilala king Banalay Espiritu,
mangusap ya ke katamo, king miyayaliwang pagkakataon. At atin la po nga duwang boses din, ing boses na ning Banalay Espiritu, ampong boses na ning kalaban. Nawa po maging mas malakas ya boses kaya katamo yung Banalay Espiritu. Potang atin niyang sasabihan kaya katamo. Meto nga patune, Banalay Espiritu yung sasabi kaya katamo, nepo potang mayap yang bage at mamiyayang tula king Diyos, against king Biblia. Sasabiane kaya katamo, tukyan tayo po. Tayo paboren na manamdaman niya ing Banalay Espiritu king kapamilatanan ning etamo pa makiramdam kaya. Sabi napin po ning kaya katamong DS Jess, adyang sit-sit namo ning Banalay Espiritu makiramdam kayo. Neng minsan king pamanalangin tamo, o habang atsyuta king kapilya, o kaya naman neng minsan habang mag-devotion tamo king kaya katang bale, o maging adyang makasaketa king bus, makasaketa king jeep, neng kaya tinyang sasabihan ning Banalay Espiritu kaya katamo, nepo, nawa po, tuki tamo kayo. Makiramdam tamo po. Baloyo po, yako po makadestino na ako po king Good Shepherd UMC. At king kapamilatan na po ning Banalay Espiritu, mengusap ya ing Diyos, tinanam yang malasakit at lugod at kapag nasa nasumuyo, king puso ko ing Ginoo, king San Jose. Sinat kaya po yung kaya katamong DS, sabi ko, DS, ako po ay tindiyan, bakit bisa akong sumuyo kaya puso ko? Atin tinubong kapag nasa nasumuyo keng San Jose, ala ko pong kilala ka rin DS, adyang metong, ni ko pa puminta ka rin. Anya DS, anya po Mateya po iimango biya pong Pastor Pat. Anya DS, nung sakali man po na ala kayo pong adala ka rin. Iya ko po yung idalayo mag-volunteer ko po. Pero syempre po DS, itang buriyo pa rin po at itang mas akakit yo po yung sitwasyon, iya pong gawan nyo po ito. Balo yo po, atin niya pong buring idala ka rin ni DS, pero aliya po melaos to, first. Pangadwa po, atin niya pong dadala ding pastor ka rin, pero migkataon po, eya po meging okay in kayang physical health. So, kailangan niya pong munta kay ngaliwang bansa, bangka nito, magpagamot niya po ka rin. Anya po yako, anyang i-announce na namo po king kaya katamong adjourn session, kasi peke sabihan na ako pong DS eh. Sabi na, pastora aintindihan mo naman siguro na atin na akong idala ka rin. Ay, opo DS, ikayo pong masunod. Ita pong, mas baluyo po. Opo, DS. So, may sabi na kamupi pong DS na na ako idala ka rin. Pero anyang adjourn session, dimdam ko na mo po ketang announcement na ipastora Glenda, may destino ya po keng Good Shepherd at isirkit na po ing San Jose Mission. At balo yu po pala, sinadya na ning ginuing kega na king San Jose. Makaredy na po ing kega na ka rin at magpagamit na ako mo. Gamita na ako mo at metong pong pribilehiyo ito. Anya ngeni po, atin niyang gagawa ng Diyos. Anyang mag-start ko po ka rin, deng sisimbol 5 lakataw. First Sunday ko po, 5 panganam ko po. Pero ngeni, ala ko nga pagmaragol, ing ginungan, ing kega na ganang kinilos ka rin, king kapamilatanan ning Banalay Espiritu, miraras la pong maygit 50, deng sisimba po ka rin. At yako la ako nga pagmaragol ka rin. Aliwaya ako. In Diyos po, uling mekiramdam ko king Banalay Espiritu. At nung ako makiramdam, uling obra na ning Diyos ito, gawa na ito, at gumamit yang aliwang tao mabisa. Ning kay po, nakatang katakot, makiramdam keng Banalay Espiritu. Ay, ako po biyasa ken Jack. Ako po biyasa ken Pastor. Ali po ken. Nakatamo pong katakot.
Pero tamo pala balo na sinadya na ning Diyos, ing kega na gana, at ing kailangan tamo mong tuki, yapin ing gawan itang tuki tamo, magiramdam tamo kay banalay Espiritu, kasi makasadya na nga ning, ing kega na gana, sinadya na nga ning Diyos. Pagpasensya na ako pong attorney, pero ako aiwasan na maging patuturin uling maging bahagi ko rin anyang time mo po amamyela. Nepo, pero mumuna yung gino, kadwa po ginamit no po deng mayof na ning pampak. Biruin nyo po, sabihan da mamyela po kanong King JBL, 800 katao, kay bot ing amount na po ning pamyeda 500 pesos. Buri na sabihan 800 times 5, 400,000. Na-erase de po ito, pilan mong aldo po, attorney? 1 month? Kilob na ning 1 month, makapag-raise kang 400,000? Pero uling ini po sinabi nening ginukarela at may kiramdam la kin banalay Espiritu. Ngeni po pala, makasadya na, ingkega na gana at baluyo po, pilan la po rin nga pamieda, may git la pong 1,000. Anya sasabihan ko kang attorney nandin, bala mo po pala, feeding of the 5,000 yan naman po yung karelang gewa. Kasi, po makanta kadaling mag-raise 400,000. Kaya ba, may ka-discount la pa po, may ka-discount la pang 56,000, sabi na pong attorney, na expect ito. Mika promo ya kano yung PCBS, anyang time ito. So, lawen nyo po, neng kaya nakatamong katakot asunod na king sit na, neng misan gugulisak neng ay banalay Espiritu, hoy, mag-choir na ka! Magkanta na ka! Mag-lead na ka! Turo na ka! Pero neng kay, tatakot tamo. Tamo balo makasadya na, ingke, gana-gana, tuki tamo mo po at makiramdam kayong banalay Espiritu uling i-lead na katamo po. At kapag yung banalay Espiritu yung mag-lead kaya katamo, tamo po may pahamak. Basta ting kailangan tamo mong gawan mo munang dili, syempre dapat kilala tayo. Kalupa ng Juan Bautista, kilala Nepo, and lastly, yapin itang magpatutuyay Juan Bautista tungkol king Gino. Sabi na po kitang last verse, ngayon ay nakita ko siya at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Balo yun po sinabi rin pong Job ini. Sabi na, noon ay kilala kita dahil sa sinabi ng iba, pero ngayon ay nakita ka ng aking mga mata. Kapilan niya po magparanas ing Gino kaya katamo. Kapilan tayo araranasang personal. At apatutuanan na talagang tutuyo, king kapamilata na puning pagsubok. Neng kaya nakatangkatakot ka ring pagsubok, o kaya naman manalangin tamo king Gino, Lord, sana po, ako po daranas, iyo po pabre, na daranas ko pong marakala pagsubok. Kalupa na morning ka na akong panalangin, anyang mumuna, na pa makanta kilala yung Gino. Anyang magsimula ko pong susuyo king Gino, sabi ko kayo, ing panalangin ko bakantini, Lord, sumuyo ko po kaya kayo, pero eyo po pabren, adaranas kong dakala pagsubok. Makanya niya po yung panalangin ko kayo. Pero balo yun po, nung kapilan ko penalangin ito, April 3, 2015, meteya po itatang ko. Siyempre po, biglaan niya ito. Meya tagiya po may expect, 56 years old ya pa po itatang ko. Kaya but after 1 month po, may hospital naman po inang ko, at may salinan niyang daya. Kaya but diniagnose na po ning doktor na atin niya po kanong cancer, stage 3. Sabi ko, Lord, wari sinabi ko kaya mo ko direnan marakala pagsubok. Pero baloyo po, ngayon may labas na yung marakalabanwa, at linob na ako, king pamagpastor, realize ko po, na detang bagay nga reta paying tulutan na laning Diyos huling atin niyang masanting nga plano. Patataga na ako, palalama na yung kasalpantayanan at pamagtiwala ko kayo.
istong payin tulutan ening ginuburin na sabihan makakayap ya kaya katamo ito. Adyan pa pong king palageta mo, eya masanting itang pagsubok kay ta, taya buri nung pwede mo, lakome, Lord. Pwede po ba? Ilako yun po yun Pero wali po Pahintulutan ni Gino kasi atin niya pong mayap aparasan. Tamo man 19 dyan, potang mumuna. Pero later on po, realize tamo. Anyapin naman na niyang magpastor ko. Uling may nga labas na ako kenda kala pagsubok. Po, ay, ala na pagsubok. Lord, ala na po, Lord. So, ding pagsubok po kaya katamo, yapin deta rin maging patututa mo. Nung makanano tamong magpatutu, king depatanan ng Diyos, king kaya katamong biye. Kapatad at alasal pantaya, tamo pwedeng dumanas pagsubok. Kasi nanong patututa mo. Makanano tayang aranasan ng Ginoo nung alatang pagsubok, king kaya katamong biye. Last 2 years ago po, king ka na ako pong pamag-serve king Ginoo bilang pastor, at yun ako po siguro king 3rd year na po ning ka na akong pamag-pastor. Po, biruin nyo po, mag-start na po yung simba, 8 a.m. At yun ako po king porak ko pa po kanta makadestino. Tapos mamaw siya po yung kanakong, asawa na bala mo na yung kapag masakit, magsalita. Bala mo itang mapapaklod dyan ako balo sabihan. Sabi ko, na ako birwan ning asawa ko ngayon ni. Balo na, simba ako keni. Na ako birwan. Kabilis ko pong kabilis. Itang laptop pong atsuking harap ko. Sera ako niya po italikwang ko niya kaya talamesa. Maka-tricycle ko po. Kabilis ko pong minuli kimplanas. At karas ko po kimplanas. Magkatipon no puring tao. Uling ang ingasawa ko sobrang sakit na po panamdaman. Tatal na ing kayang tundun. Sabi na, istong binili kay ni matena ako. Ang gaking delami po king hospital, bagyan niya mo po magsalita. Bagyan niya magsalita, bayo ito, atin niyang abutan mo kanya, naabutan mo kano itang, nanong abutan mo? Itatang na po kano, itatang na po meten deng matuwa kanita ay manakin darakitan da ada po kanda den patuan inggawan ko po tal nang keng makanyang gamat, abitan keng pasibayo. At ketang kabilyan na po nga ito, na bagyan niyang bagya, hanggang keng makantinin niya mo po. Bala mo itang sasaying-sing niya, pero inanaag yung saying-sing man. Magumpisa po yung simbaking porak 10 a.m. Likwan ke pong 9:45. At minta ko po king church. Bangkanita gawan po itang king paman niyan pa po bilang manguna po ka rin. Mag-worship service. Balo yun po, ita po yung first time ko pong samba, ako mendilo, ako meniblas. Bakit? Ako po hagawa niyang time ito, gagalgal ko, maniblas ko muman sana gagalgal ko putod. Uling likwan kay asawa ko, makanya niya kabil yan. Ako balo nung mateya ba, kung mabiyeya ba? Pero pigkatiwala kay king Ginoo, sabi ko, Lord, ako po, wala ako pong agawa. Ako naman po, apakabiye ng asawa ko kaya po wala palakas. Pero balo ko, so sino yu ko kaya ka, lakwan me, kaya maning asawa ko, me pabren. So, patuloy po yung paman niya ba, expect ko po na kayari na ng paman niya mabedyo maging okay na po yung asawa ko, pero kabalik ko king hospital, kayari na ng paman niya ba, lalo ya pa pong melala, hanggang linipat niya po king aliwang hospital. At pa-ICU, de pa po kanita yung asawa ko, uling karas na karineya po, okay, kabil yun. At anyang time ito, balo yun po, binyede po kaya kami, binyede po ka na ako yung meto nga papil, king meto nga private hospital, binyede po yung papil. Sabi na munta ka ketang babo, ketang window makanyan, ketang cashier, bala ko mo po sa, alaya pong amount
At inyang makasulat abala mo sulat Dr. Rhea Quintin dyan. At saka syempre po ako na masyadong basa ni Tauling alawa ko panamdam. Karas po ka rin, ketang second floor, anyang makapila na akong makanyan, pangatlo ko po kimpila. Itang mo muna may mahid yung may git 100,000. Nanoy ni Lord, mamayad pala kene. Nanoy ning papila tataldan ko ngayon ni. Itang kadwa po na lang pangaragula binayad. At itang papil, anya po palang yabot ke, mamayad ko din po para king ICU. Baloyo po, ala kami pong makanta karagula pero, anyang time ito, king sukal ko lob at king sakit ning panamdaman ko, na makanyan nga kabilyan ng asawa ko, tapos ala ko pa nga gawa, bangka nito, bayaran itang amount ito, baloy po, maninton kong chapel, masakit na ako daramdaman, maninton kong chapel, bisa akong gumaga, kaya ka Lord, maninton kong chapel, ako manakit, minta ko king CR, karing ko ginulisak, eko wag yung inisopan mo ko. Ginulisa ko po karin king banyo, karing ko po may ngaga kang Lord. At baloyo po, anyang kabalik ko, kababa ko po, medyo meging maayos-ayos siya po, kabilya ng asawa ko, hanggang maging okay na pong bagya-bagya. Sabi na po nitang doktor, o sige yana, alita ne pa dadalaking ICU, kasi dapat po ilipat ya po ne, kasi ala kami nga pamayad na maragul, tas ilipat ya, tas sabi na, o sige yana, uling medyo okay ne, pabrentaya pa mo, lumipat na kayo pa mo king room. So ene po may ICU. And to make the long story short, pilan kami mo po ngaldo ka rin, bali adwa ngaldo po. Linwal ne po yung asawa ko. Asa ganan kaya po itang doktor, linawe po kayo. Anyang pauli na kami, lilingunan ko na po itang papil. Ikit kayong doktor, pakuldas ko po king eran, iyan naman lalakad ya po king makanyan. Ikit kaya, Dok, ikayo po italinaw ya po king asawa ko po, ne? Nanya, laging asawa mo. Ira ni Bernardo po, Dok. Dok, salamat po, ne, Dok. Lumwal na po yung asawa ko. Lumwal na yung asawa mo? Opo, Dok. Okay na? Opo, okay na po. Bakit po, Dok? Kasi retang kasabi na la po kano reto, same case. Adwala po. Metela po. Kaya yung doktor magtakayo, okay na? Sabi na po ning doktor. At ang po ngening panawunay ni, okay ya po yung asawa ko. Kaya bekeng susuyo king Gino. Yung asawa kong dating po probleman ko. Baloy po kanita, pastor ko po. Ya ko po, maglingkod ko kang Lord, mag-Bible study kami, at syuko king porak, magumpisa ako pa mo, ing asawa ko, ya ko paglingkuran kay Kristo, iya naman, muntaya king sabong mag-Kristoyo. Balo yu ita, aliyo po. Balo da rin kayabe ako king church, alida. Anya atin kong struggle, nasa salikot, ako pwedeng bugnos karela, pota alaan ng tuki. Pota mga riketa nga niyang misa, natin sisimba, ne po, atin may uling balenya po, kabalenan niyang porok. Sinim bayo, itang ketang dulo. Atin pong bayo. Aroy, itang dati kong kayabe kisaklay niya ako. Na siguro balo nga akong pastor kening, nyamin tayo kening niya, ako pong makanyan. Balo yun po, inemig balik pa si bayo. Taasin ang baya pang pa si bayo. O ya ko naman kung may painda to, naruy, akagit kay, tan dati kong katayaan kesaklay niya. Pero burin na po sabihan ni kapatid, atin niya po palang depata ng Diyos. Maging ketang panahuna at ng kasakit. Pepayin tulutan na ng Gino, bang kanita maging paralan niya ita, bang kanita itang Ginong kilala ko, kilala niya naman ng asawa ko. Anya tutuy nga manwana ng Biblia. Potang susuyo ka king Gino at potang sasalpantaya ka kaya iligtas na pati yung buo mong pamilya. Ing buo mong sambahayan.
Pero eya automatic ita. Iligtas no ni ginureng kaluguran mo. Pero eya automatic ita. Nano yan? Buy one, take one. Buy one, take two. Alya po ang tita. Noon magpakilala yan namang personal keng tagapagligtas. Magpakilala yan naman ng tagapagligtas. Kareng kaluguran mo king biyeba kanita aliwa mo ikang miligtas. Nung imbuo mong sambahayan, detang kaluguran mo iligtas na la naman ng Diyos. Ano pong kabayating panamdaman at daralanan ko kanita na edabalo, rin ka na akong miyembro. Biro mong ya ako, pastor ko po, tangkaing asawa ko naman sa bungero ya. Pero detang pamagkasakit, areta meging paralano pala ng Diyos, bang kanita magpakilala ya kayo. Milyari pa po ito, may ngaladuan po. Anya naman pong COVID. May COVID ya po yung asawa ko pero kaya dela king hospital. Uling ang anyang kapalian-palian na po ng COVID. Istong dela making hospital po, tangkay po, kasalese ng loob mo ka rin po, tangkay po, i-cremate din po. Kaya po, lalo na nung makakit din, magkasakit yung mangis nawa, dyan COVID yata, COVID dada po. Magkasakit ya pong mangis nawa yung asawa ko, as in, panagalanan kayang pangis nawa, degan no pareng magas mo. At kay batan niyang bandang talwi, manabilin nero ko yung asawa ko. Manabilin ne. Diyos ko, matene yata yung asawa ko, ako. Talaga pong nung lalawin mo po itang pamangisnawa na, deta po nga kakita mo po keng Facebook kanita, na itang last minute na ning karelang biya, magkasakit lang mangisnawa, ay grabe pa po pamangisnawa ka rin ng asawa ko. Magkasakit yung mangisnawa. Alas 11 na ning bengi, istong dela king hospital kaya sitwasyon na ngayon sigradong i-declare den COVID. At kay ba't po tang may stress siya, syempre po yan dili ka rin. Ne po po tabandan talwi po karinya madali. So kaya dela pegkatiwala king gino. Anyang magkasakit mangis naway ng asawa ko. Menalangin ko king gino, sinabi ko kaya, Lord, ikayo po yung miglalang king sablang bage. Maging king oxygeni kang lina lang. Denan may pong oxygeni ng asawa ko bang kanita makapangisnaway pong masalese. At paisip na po ning ginoy dapat minggawan, nakman po mag-steam, never kong mag-steam. Pero anyang time ay ito, nepo, gewami po itang pamag-steam, pero bayo ya pa po pala mag-steam, medyo meging okay na yung pangisnawa na, nakalupay itang bala mo, mapuputot na yung pangisnawa. King kapamila tanan ning pamanalangin, Lord, denan meng oxygen ng asawa ko. Kasi ingaisip ko po anyang time ito, maninton kaming oxygen. Ala na ako man pong kilalang mika oxygen. At king oras ay tano, karing kumaninton natin oxygen. Pero aga nakaking penny batana, oxygen tank. Nepo, itay nga isip ko uling magkasakit yung mangis naway ng asawa ko, kailangan ng oxygen tank, aatin laman oxygen. Ala ko bumbalong migabanting oxygen. Anya yung gewa ko, aga nakake, menalangin ko, kitang meglalangking oxygen. Sabi ko, Lord, ikayo po yung meglalangking oxygen, denan meng oxygen, yung asawa ko bayang makapangisnawang masalese. At kaya rin na po nita medyo meging okay, at kay ba't paisip na nangan ng ginuitang dapat minggawan, hangga keng kinaya pa yung asawa ko, at ngeni po mananamanem pa si Bayo. Kaya, kailangan po atin tamong patutu bilang Kristiyano. Tayo sa sumbatan, tayo kukutnan, tayo kukwestiyonan, tayo pagdudan ng ginupot ang papayin tulutan na laking kaya katamong biye, deng mga bayat at pagsubok kasi atin niya pong masanting nga plano na etamo ayin dyan kasalukuyan. Pero metong mo yung sigurado, maya po yung plano na ng Diyos. Ating burina yapin itang hiligtas na katamo. Anya kapatad nawa po, maging inspirasyon niya kaya katamo ing biyenang Juan Bautista. Nung makanano na yung akilala yung gino. Nung makanano yung mekiramdam king banalay espiritu at nung makanano laretang kayang patutu. Nawa po itamo, ngening daratang nga Pasko, ing pangabait na ning kaya katamong ginong Yeso Kristo, magsayata mo ngening daratang nga Pasko, pero magsayata mo king kaya katamong kaligtasan at ibahagi tayo po kareng aliwa. King kapamilatanan ning salita, ampo ning kaya katamong dapat
nung makanano yakabye ing Diyos aakilala tamo. King lagyo na ning ipaning anak at ning banalay Espiritu. Amen. Dakal pong salamat, Pastora Glenda. Kitang very inspiring sermon dinakayo po nganing abak. Ausan da kayo po kening libutad. Okay. Certificate of Appreciation is presented to Pastora Glenda P. Bernardo for humbly answering God's call, joyfully sharing her personal encounters with the Lord and her testimony of faith, reflecting the true spirit of Christmas during the Simbang Ganing Aldo of Pulong Masle UMC with the theme Searching for the Meaning of Christmas in the Gospel of John, held at Pulong Masle United Methodist Church, Capilla Pulong Masle, Guagua, Pampanga, given the 16th day of December 2024 in the year of our Lord Jesus Christ. Signed, Reverend Richard S. Liwanag, Administrative Pastor, Brother Jerickson John C. San Agustin, Council Chairperson, Deaconess Elizabeth Jill C. Luwat, Deaconess, and Attorney Lady Anne V. Sanggalang, Church Lay Leader. Ning oras ning kakatamong pamaglapit king Dios, pamagpasalamat king kay ganaganang bagi ade patana king kakatamong biye. Nanuman itang tagumpay kay katamong paindalanan ing Dios yang minye kaniti. Talakad tampot manalangin. Kaya kaming Diyos, dakala salamat king mensaheng kaya kaming dimdam. Dakala salamat king kaya kang anak at tinubod, kang Pastora Glenda. At dakal mo naman salamat karayang karanasan, akayang dinake, baka kanita maging palakas la. Karing balang metong kaya kami, king kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kayong harapan. Opo kaya kaming Diyos, dara lang kaming pagsubok. Aliway kayong babye nung epa naman paintulot yung iti paindalanan mi bang kanito lalo ra kang akilala king kaya kaming biye bilang Diyos ang pong tagapagligtas. Takala salamat king biye ng Juan Bautista. Opo kaya kaming Diyos, penaral na karin king disyerto.
nung naning sukat dang daptan ding tao bang kanito, maging mayap la, king harapanan ng Diyos, alina lang king sablang bagi. Manano sanang ikamiman, nung makanano lang linapit ding tao, kang wan, baka nito abalura nung nano'y sukat ng daptan ikamiman, mangutang kami, Ginoo, sopan nyo kami. Nung nano'y tang dapat minggawan, baka nito maging mayap kami king kaya kayong harapan. At ban kanita, kamtan miya, ing biya alananga, asidya mo, kareng hanggang sinalpantaya at magtiwala kaya ka. Takla salamat, king mumunang abak, ning kaya kaming pamanyamba bilang pamanyagana, king kapaskuan. Oray ni rin kaya kang anak, manalangin, tunepin kaya kaming Diyos, natsuka ka rin kaya kaming puso, at panalangin ko na anulaman din kaya kaming dimdam, ayamano mo, pag nakakaya kami, ngayon kayabakan, misinubla ka rin kaya kaming puso, at iti pagkabiyemila. At patuloy milang lalapit kaya kayo, kaya kaming Diyos, din kaya kaming kapatad, at syuking dasen ng kapanamdaman, na ika ing magpakayap karela. Ban kanito, akayabe mila, pasibayo king pamanyamba. Kanyan mo naman karing kaya kaming kapatad Amiras, king Aldorang Beitan, at Miras king Aldoning karelang pamiaptasang puso, panuanan mula po, kaya kaming Diyos. At king kaya kaming pansamantalang pamikawakawani, ingatan mo kami king patingapon, at ilaw king nanumang panganib, o disgrasya, king kaya kang banal na espiritu, yang mingat kaya kami. Tingka na akong panalangin, kilagyo ng Jesus, kaya kaming mangabos sa po ang Ginoo. Amen. Kanakong kaluguran na kapatad, mulita mo, at maging Juan Bautista mo, karing kaya katamong kaluguran king biye, ipasyag taya, ing maya pabalita na ning kaligtasan, ating banal na espiritu, Yesu Kristo, ating kaya katamong igba, yang mantabi kaya katamo, ngini at anggana, king kapilan paman. Amen. Good morning po, maya payabak po kay katamungan, dinantayang malakas sa palakpakin kay katamong Diyos. Alapa mo pong lalwal,